Hasalo Santi Bazar Subdivision District ni Engai Bogapha Community Hall Nogo ATTF All Tripura Tiger Force Rogni Kaisa Koklam Salemung Panda Khlajago Apanda Paima Yagulo India Hastiwa Bangladesh Myanmar ni Raja Sayatiki India Waha Phane Rokno Sinui Tiklaina Bagai Central Government Ebkhakri Notice Rejakmano Hambaya Phare Himbotok Khlayo Beautiful Tripura News Bharat 2025 सालो केंद्र सरकार काছে নোটিফিকেশন খালাইকা যে ভারতবর্ষ ত্রিপুরা ন খবই যেখানে পানো ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বাংলাদেশ নি ফাইনাই তাই মায়ানমার নি ফাইনাই রোহিঙ্গা রংনো নাইতোবই তিখলাই বংনি হাওয়া রহনানি অব সরাই কাই কেন্দ্র সরকার সাগলাইকা মিনিস্টারি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স নি বখাকই কা নোটিফিকেশন ত্রিপুরা চিফ সেক্রেটারি নি থানি সকইকা আর ডিজিপি নি থানি সকইকা एका आबनो जों दाति कार्यकरी खायनानि बागै जों गखायका ते कायसा कखुंखा केंद्र सरकार नि होम मिनिस्टार हमसे यापरि कतर काहाम रामानि बागै बनो जों खा काहाम याफारो एबं खा काहाम याफारै जों तिनि बगाफा यां साउथ त्रिपुरा नि हयते पुइला चिनि अ सबानो जों चेंगि रिखा तिनि अर गोबांमा सिखला गोबांमा बरक तिनि अर फायका जों नायो इलिगेल बाबे चिनि त्रिपुराव जार सेक तंनाय हा सेगै तंनाय चिनि मानथायना सेगै तंनाय चिनि हा न सेगै नक नांगै तंनाय बरनो नायतुक टिखलाय बुंना हावा किफले रहतन एवं अमो इंडियन गवर्नमेंट जे नोटिफिकेशन नि माने जे गाइडलाइन नि माने अ गाइडलाइन अनुसारे न अमनो जों माने कार्यकरी खाय बरनो दाति नायतुक टिखलायनानि उनखोता